रखिली मने तुमको नहीं मुनिरे गृहिणी साजिब सही स्वप्ने देखी मो निशार्धरे सोई स्वर्ग सुख देउछ मो पासे रही अंधारे रखिच मते दुखे धोखा दे आउ से जंत्रणा को मो पारु नहीं सही एते राति फेरिल छे फोन करी रही जाई तो आसुथिल कहीं काम थिला बोले डेरी हे गला ता छडा जी सावित्री व्रत बाहर रही था केमिति। अच्छा नमिता हाँ तमे मो पई सावित्री व्रत करिछ ना उपास थिबो हाँ मंदिर भी जाइथिबो मो गोटे कथा पचारिबी तमे मते सत कहबो पचार नहीं प्रथमे मो मुंड छुई शपथ करी कह मु जहा पचारिबी तमे मते सत कहबो मुंड छुईबा कौन निहाती दरकार दरकार बोली तो कहूँ कह सत कहबो ना ठीक अच्छे पचार तम गर्भरे थिबा से पिलाटार प्रकृत रे बापा किए व्रत करिछ उपास रहिछ मंदिर जाइछ मो मुंड छुई शपथ करिछ कह से पिलार बापा किए मो ना डॉक्टर अविनाश कह किए मो ना अविनाश कह किए मो ना अविनाश है कह के मो ना से अविनाश कबे अविनाश तमे मो प्रेमर प्रथम नायिका आगरू नथिले केही प्रथम प्रेम को केमिति भूलिबी भूली मु पारिबी नाही भल पाउथिबी कथाटा होउची सत सत कथाटा तम निज मुहरे स्वीकार करिथिबारु मो हृदयर गभीरतम प्रदेश रु तुमको अशेष अशेष धन्यवाद तम स्त्री पणिया को सैल्यूट तम भल पाइबा को सैल्यूट सब परे तमर एते बड़ दुर्बार साहस पाई तुमको मध्य सैल्यूट नमिता मु गोटे प्राइवेट कॉलेज रो अध्यापक हेले भी सोसाइटी रे मोर गोटे प्रेस्टीज अच्छी मोर मिनिमम सेंस ऑफ रेस्पेक्ट रहिबो तेणु मु चाहिबी मो जीवन अवशिष्ट समय को मो सम्मान सहित काटिबा पई तेणु मो सम्मान को सम्मान दे तमे एई मुहूर्त रे तम लगेज पत्र धरी मो घर बाहरी जा मनोज मनोज मो कथा टिके सुनो मनोज मो कथा टिके सुनो किछि शुणिबेनी एई मुहूर्त रे तमे मो घर छाड़ी चली जाओ मनोज मते टिके बुझिबा को चेष्टा फास्ट आई से यू गेट आउट जाने केते बेले आसी पारे झाड़ा
रे कुआड़े जीवे मनोज ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ରାତିଟା ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। मते विश्वास करो मनोज मते କରାଯାଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାକୁ ନୁହେଁ। दियो कथा दियो मनोज तमे जा भाबुछ मुझसे अनु ଭାବୁଥିଲେ ତମେ ଶୁଣେ ଦିଦି କିନ୍ତୁ ତମେ ଜଣେ ଦେହ ଯିବେ। ମୁଁ ମାନୁଛି ଡାକ୍ତର ବାବୁଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମୋ ଗର୍ଭରେ ହେଲେ ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ପାପ କରିଛି ମୁଁ କିଛି ପାପ କରିଛି ମନୋଜ ମୁଁ କିଛି ପାପ କରିଛି ନଈରେ ନ ବୁଡ଼ି ତମେ ଓଦା ହେଇଛ। ତମେ ମତେ କଣ ଭାବିଛ ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋକା ମୂର୍ଖଟା ନିକମା ମଣିଷ କଣ ଭାବିଛ? ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ଓ ବିଶ୍ୱାସ 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 ବିଶ୍ୱାସର ତିନି ରେଖା ତମେ ଟପି ସାରିଛ ନବିତା। ତମେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନା ନିହାତି ବାଜେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ। ତମ ଭଳି ସ୍ତ୍ରୀର ମୋ ଘରେ ଜାଗା ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତମେ ମୋ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ। চুপ একদম চুপ। এইটা তম স্বামীর তিন মহলা কোঠা নুহে। এইটা মনোজর ঘর মনোজ মহাপাত্রর ঘর। এটি কেবল সে হি পাটি করিব সে চিৎকার করিব তেণু মু কইবি মু চিৎকার করিবি আউ কে নুহে নো বডি এলস। তুমি কোন পাগল হয়ে যাইছ না কোন? সেদিন মো ঝিওকে মারিল জোর জবস্তি করে ঘর নেই আসলা তথাপি মু নীরব রহিলি। হ্যাঁ কোন ভাবিছ তুমি? কোন ভাবিছ? ভাল পাই বাহাইতিলা কোন এইথি পাই বাপা মাଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ଆଣି ହାତ ଧରି ଚାଲି ଆସିଥିଲା কোন এই ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ? যদি তম ঝিওকু সুখরে রখিবাকু চাহুছ তাহলে এই মুহূর্তে তমে ছাতিরে তুমি তাকে নেই যাও। তা নহলে মু এইটি তাকে মোড়। କାହିଁକି কোন ପାଇଁ ତମେ ତାକୁ ଏମିତି କହୁଛ? କି ଦୋଷ କରିଛି ସେ? କି ଭୁଲ ତାର? କାହିଁକି ତମେ ତାକୁ ଏମିତି କଲବଲ କରି ମାରୁଛ? ହେ ବାବା ଆଜି ସେ ତମ ଶ୍ୱଶୁର ରାଜି ହେଇନାହାନ୍ତି। ଦେଖିବ ଦିନ ଆସିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ କିଏ ଅଛି କହିଲ? ତମେ ତମର ସବୁ କିଛି। ତମେ ଯଦି ଏମିତି ହବ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଅଝଟ ହବ ତାହେଲେ ଆମ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ତମେ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଛ ତ? থরে নুহে অনেক থর চিন্তা করেছি আর চিন্তা করেছি বলে কହୁছি যদি তম ঝিওকু তুমি জীবন্ত অবস্থায় দেখিবাকু চাহুছ তাহলে তম সাথীরে তুমি তাকে নেই যাও। ନାଇଁ ସେମିତି ଜମା ବି କୁହନି। ମୁଁ ତମ ମା ବୟସର ମା ପରିକା ତୁମର। ଯଦି ଯଦି ମୋ ଝିଅ କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭୁଲ ମାଗୁଛି। ମୋ ଝିଅ ଯଦି କିଛି ଭୁଲ କରିଛି ତାହେଲେ ତମେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଥାଉ ମାମା ମଣିଷ ଆଗରେ ଲୁହ କଡ଼ିଲେ ତା ହୃଦୟ ତରଳେ ହେଲେ ପଥରର କିଛି ହୁଏ ନା। ମୋ ପଥର ହେଇପାରେ ସତ କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଳି ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଲେସ୍ ନୁହେଁ। ଚିତ୍କାର ନ କରି ତମ ଝିଅକୁ ପଚାର ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି ନା ମିଛ କହୁଛି? କହୁଛି ନା ଭୁଲ କହୁଛି ପଚାର ତାକୁ। ସେ ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ନା ମହା ସତୀ ସାବିତ୍ରୀ? ଏଇ ନବିତା କହୁଛି ନା ଭୁଲ କହୁଛି କୁହ। ତମ ପେଟରେ ଥିବା ସେ ପିଲାଟାର ବାପା ତମ ସ୍ୱାମୀ ନା ଆଉ କିଏ? କୁହ 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 ମତେ। ନବୀ ଏମିତି ଚୁପ ହେଇ ଠିଆ ଲୋକ ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପରା ତତେ କ'ଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ଆଲେ କିଛି କହୁନ କାହିଁକି? ଆଲେ କହ। କୁହନମି ତମ ପେଟରେ ଥିବା ସେ ପିଲାର ବାପା ତମ ସ୍ୱାମୀ ନା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଜାରଜ ସନ୍ତାନ? କହିଦେ ତୋ ଛୁଆର ବାପା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଜମା ବି ଡର ନା। କୁହନମି ତମ ମାଆଙ୍କୁ ତମେ ସତ କଥାଟା କହିଦିଅ। ବାସୁ ମହାନ୍ତିର ଝିଅ ତୁ ଜମା ବି କାହାକୁ ଡର ନା। ତୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଦେ ସତ କଥାଟା କହିଦେ। ତୋ ଛୁଆର ବାପା ତୋ ସ୍ୱାମୀ ସତ କଥା କହିଦେ। କୁହନମି ମାଆଙ୍କୁ ତମ ସତ କଥାଟା କହିଦିଅ। ନମୀ ସତ କଥା କହିଦେ।
କୁହ ନବୀ କୁହ କୁହ আরে কহ নবী এমতি চুপ হয়ে যাইছো কাল কহনো কাহি କ'ଣ ଏଥର ବୁଝିପାରିଲେ ତ ଶାଶୁମା ଆପଣଙ୍କ ଭାସୁ ମହାନ୍ତିର ଝିଅ କୋଉ ଧାତୁରେ ଗଢ଼ା পাটে পুরা চুপ কর সি তোতে টিকে লাচ লাগল এতে তলকু খসি গলু তো নিজ বাপা মা কো মুন্ডকু তলু করে সারা পর তো মনটা শান্তি হেলা নিচে স্বামী তাই তু ছি বিশ্বাস কর তুই বি কোন বুঝাইবু তু মতে হ্যাঁ কোন বুঝাইবু তু মতে তো স্বামী কোন কহিলে তু বুঝি পারলুনু তু প্রমাণ করিদেলু যে তু হউছ গোটে বেশ্যা বাপা মা নথিবা তু হউছ গোটে কলঙ্কিত সন্তান তো মা হউছ গোটে দচ্চারু এই শাস্তি দেলু তু আমকু এমিতি শাস্তি দেলু তু আমকু মতে যে যা কହୁଛ କୁହ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି ମୁଁ ବେଶ୍ୟା ନୁହଁ ମୁଁ କଳଙ୍କିନୀ ନୁହଁ ମୁଁ ଚରିତ୍ରହୀନ ନୁହଁ କିଛି ପାପ କରିନି ମୁଁ କିଛି ଭୁଲ କରିନି যদি তু কিছু ভুল করিনু তাহলে সত কথা কহিয়া পাই তো তুণ্ডটা খোলিলানি কহি କେମିତି କହିବି ଲୋ ମାମା କ'ଣ କହିବି ହେ ମାମା ତୋର ମନ ଅଛି ପିଲାଦିନେ ଆମ କଲୋନୀରେ ମାଙ୍କଡ଼ ନଚଳି ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କଡ଼ ଖେଳ କରେ ମାଙ୍କଡ଼ ନଚଳିଟା ମାଙ୍କଡ଼କୁ ପଚାରେ ଏ ଝିଅର ବାହାଘର ହବ ମାଙ୍କଡ଼ ବୁଡ଼ ହଲେଇ ନାଇଁ କରେ ସେ ପୁଣି ପଚାରେ ଏ ପୁଅର ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ପାସ୍ କରିବ ମାଙ୍କଡ଼ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ ହଁ କରେ ହେ ମାମା ଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଯୋଉ ହଁ ନାଇଁ କରେ ସେ କ'ଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରେ ନାଇଲୋ ବାବା ବରଂ ମାଙ୍କଡ଼ ନଚାଳି ପରା ତା ବେକରେ ଗୋଟେ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥାଏ ଯେମିତି ଡରୁଥାଏ ମାଙ୍କଡ଼ ବିଚରା ସେମିତି ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଥାଏ ଆଜି ଠିକ୍ ସେମିତି ତୋ ଝିଅ ମୁହଁରେ ସେ ଦୈବ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦଉଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଦେଇଛି ଲୋ ମାମା ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯେମିତି ଡାଡୁଛି ତୋ ଝିଅ ସେମିତି ମୁଣ୍ଡ ହଲଉଛି ତୁ କହିଲୁ ସେ ଦଉଡ଼ିକୁ ଫାଙ୍କି ଦେଇ ସେ କେମିତି କ'ଣ କହିବ তাহলে তাহলে মু কোন মনে হব পড়ি যে মনো যা কহুଛନ୍ତି এ কথা সত তু গোটে চরিত্রহীনা কলঙ্কিনী তুমি ঠিক আছিস ମାଙ୍କ ପରେ ପରେ ବାପାଙ୍କ ଆଗମନ ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଘରକୁ ଆସିନି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଖାଲି ଖାଲି ବି ଆସିନି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଡିସିସନ୍ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ମୋ ଡିସିସନଟା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ଘର ଖାଲି କରନ୍ତୁ ତମ ଡିସିସନ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହବ ହେଲେ ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେ ମୋ ଡିସିସନ୍ ଶୁଣିନିଅ କଲ୍ୟାଣୀ ତମକୁ ବାରମ୍ବାର ମନା କଲା ପରେ ବି ତମେ ମୋ କଥାକୁ ଅମାନ୍ୟ କରିଛ ମୋ ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ନମିତାକୁ ଘରକୁ ଡାକିଛ ରାଣ ନିୟମ ଦେଲା ପରେ ବି ତମେ ତା ଘରକୁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଛ ତମକୁ ମୋ କଥା ରଖିବାକୁ ହବ এই শুଣ ସେଦିନ ମନସାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ପରେ ମୋ ମନକୁ ଯେତେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ମୋ ମନ ଜମା ବି ବୁଝିଲାନି ହେଲେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କର ଆଜିଠାରୁ ଏ ନମିକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆଉ କେବେ ବି ଆସିବେନି ଥରେ ନୁହଁ ଦିଥର ନୁହଁ ତିନି ଥର ତମକୁ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଛି ମନା କରିଥିଲି ପରା ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ ଭରସା କର ମୋତେ ଏମିତି ଭୁଲ ଆଉ କେବେ ବି କରିବି ଚୁପ୍ କର ଯୋଉଠି ରକ୍ତ ରକ୍ତ ହେଲାନି ସେଠି ପୁଣି ଝାଳକୁ ଭରସା ଜାଣିଛ ନା ଏ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ଆକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆଉ କିଛି ବି ଲାଭ ହବନି ଏ ଯୋଉ ଭୁଲ କରିଛି ୟା ପାପର ଜମା ବି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ ଏଇଟା ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଦରକାର ଆଉ ତମେ ବି ତମ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ପାଇବା ଉଚିତ
तुमको मुझे केते थर कही जदि ता सहित तुम संपर्क रखिब तेबे तमे भूली जीव मु तुम स्वामी तमे मो स्त्री तमे मो कथा रखिल माने तमे विधवा हब तमे तमे मो कथा रखिल माने तमे आज विधवा हब नहीं बाबा इतने बाबा रे किछि दोष नहीं इतने बाबा रे किछि दोष नहीं बाबा और दोष मोर जे मु काहे कि ए पर्यंत आत्महत्या नहीं এই তোর কমাই তবে মতে ক্ষমা করে দে ক্ষমা করে रह तम भली उशृंखलित नारी पाखर ए भली झील जन्म हेनी आ कौन भल झील जन्म हम केवल तमरी पाई मो जीवनटा नष्ट हो तमरी मुह पाई ए झीलटा भी नष्ट हो गला मो मुंड तलुक हो गला तमे तमर विधवा हवा उचित बाबा मामार जे किछि दोष नहीं देखो देखो किछि कोतरे सब दोष मोर मु कथा दोछि मामा सागर बो केबे देखा करी मेरी पुए सोर चले सब चले छिपी तोरी सामना रे तो माँ ता हाथरू शंखा मथारू सिंदूर जदि एठी न पचिब तो माँ सहित मोर भी चका हबनी ए बाबा अले बाबा तू किछि कहनु काहे की मु तो कहूची तो सागर बो केबे देखा करी मेरी मु सब दिन पे सोर चले छिपी तू बाबा को बुझलो बाबा को बुझो कौन कहबी मु कौन बुझेबी मु तंकु मु जते निर्दोष होइताती ताले चित्कार करे कहिताती मु निर्दोष बोले मु तो भूल करिछि ना तमरे गोटे कलंकिनी झियो को जन्म देछि ए दुनियार प्रत्येक माँ माने छुआ मान को जन्म करती बुढ़ा बुढ़ी समय टिके खुशी रखिबा मुझे थोड़े भूल करिछि दंड तो पाइबे ना जानिछु ना मम्मी तू जो भूल करिछु तो बापा को तो बहुत भलो भाବରେ जानिछु तो बापा मଣିଷ नहती से पत्थर तू जो भूल करिछु से दे जानिबे ना सत को सत से आत्महत्या करी देबे तोते जन्म करिबाटा मोर भूल एठी को हसिबाटा मोर भूल मो स्वामी को कथा न मानिबाटा मोर भूल एते गोटे भूल केते बळे करिछि मो दंड गोटे निर्दोष मणिबो पाइबो कहि के दंड तो पाइबे ना एडु मो दंड तो भली गोटे कलंकित झियो को जन्म करिबार प्रायश्चित होछि मो स्वामी थाइबी मो आज विधवा हेबी जुग धरि कभिमानी पुरुषको तोर केते भय मथा पति दुख जतना तू कहि सदा सबु कह तुगी भगवानी तुगी माँ काली जागिले करी पारु प्रलय दुख सही कागी करू सुखी जीवन अभिनय
ବୁଝିଲି ପିଲାଟା ବୁଝୁନି ପପୁ ବୋତଲେ ପିଏଇବା ଅଭ୍ୟାସ ତ ମୋର ଥିଲା ନା ଏବେ କ'ଣ କରିବି ମୋ ଧନ ମୋ ସୁନା ନା मार दिया जाए छोड़ दिया जाए बोल तेरे साथ क्या सुलू क्या जाए हेलो कौन देखिला हेलो सिक्का तो कोई से पिला को देखिले मते कौन पे लागू जानूचु सत्य जमती मार्बल चट्टाने रे दरमला बिलेई छुआ म्याऊ म्याऊ तो कोई से पिलाटा जमा भल दिसुनी कहीं डिया मारुथिबा बाघुणी कहीं ए कहिया हरण छुआ ओहो भाई କାଇଁ ପାଟି କରୁଛ କହିଲ ଦେଖୁଛ ପରା ଛୁଆଟା ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଥିଲା ଟିକେ ଚୁପ ହେଇଛି अलो 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 बांझ की जाने प्रसव वेदना अरे ए छुआटा कांदुथिबो कोन के खोये को देई दोनु मु असल कथा भूली जाइछि इ ता पाखरे खुआले ओया जिनिस नाही अलो शिक्षा एडी क्या रियास कथा कह चुप हे भाई ए छुआटा को तले थई दे ता बेकेरे चोरी जा ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ ଛୁଆଟାକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି अलो 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 रे छुआ को देखि असल कथा भूली जाइछु ना को तू गडी छुआ खेले को आछू हमर लक्ष्य लगा अविनाशर संपत्ति अविनाशर नरसिंह होम ओ नरसिंह होम पाखरे 2 एकर जागा एथि पाई ता सहित तोते मु जोड़ी थेली पर्यंत ताठू दस्खत आनी पारि छुआ प्रेम उछुई पड़ू ସେ କଥା ଠିକ ଯେ ହେଲେ ହେଲେ ନିରୀହ ପିଲାଟାର ଦୋଷ କ'ଣ रे पिलारे दोष नुह बा एटा मो बाटर कंटा हंस पिटला परी से छुआ गोरु को धई पचारी दे से छुआ को दे ହାତ ଯୋଡୁଛି ମୁଁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି ସେମିତି କରନି ଦେଖ ଜୀବନରେ ତମ କଥାରେ ପଡି ମୁଁ ଅନେକ ପାପ କଲିଣି ମୋତେ ଆଉ ପାପ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରନି ଅନେକ ଅଭିନୟ କଲିଣି ମୁଁ ମୋ ବାପା ସହିତ ଭାଇ ସହିତ ଆଉ ଅବିନାଶଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି ମୋତେ ନର୍କର ବି ଜାଗା ମିଳିବନି ଏ ପିଲାଟାକୁ ମାରିବା କଥା କୁହନି ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ମୁଁ ଆଉ ପାପ लो 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 छुआ मायरे पड़ी गलानी आउ से जमती पेटे रखी जन्म करितला ପେଟରେ ରଖି ଜନ୍ମ ନ କଲେ ବି ଏ ପିଲାଟା ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ରକ୍ତର स्वामी स्वामी अमुक पाणभूत आराम जाति दे से छुआ को
दे साइड दे मगन मगन ना मगन हो जा मगन माते मगन को छाड़ दो सब कर मगन को छाड़ दे मगन कान्हा 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 रे Makan! मारे कथा कदन कथा क काना कने रे छुआटा तो मरीगला आपर से डाक तोर को विष देदेव जदि न करू तो भाई बापा को कुकुरा काटला पर छुआ काटिकी पिरमिया पाखु पकाई देबे मु जाउची विष नहीं कि आसी আসিলি बहुत हैरान करछि ना बाबू कहते पुआटा कड़े भारी दुष्ट होची ठीक से सोनी कि खाऊनी से देखा को चली आसली पुओ पुओ कौन शोई पड़ी मुझे खुआई दूची ना तू कन्हा को छुई पारिबुनी असुविधा कोडी अछि ता मां तू नुह ता मां होचे मो गोटे चक्कराणी है मो छुआ को तू क्षीर दबो ए कथा मो बर्दाश्त करबी केमिते सुन तब शिष्ट टंका नहीं जते शीघ्र पालतु तू एठु चली जा नाई बाबुणी टंका पर दरकार नहीं सेते बेले टंका दरकार थिला नेइथिली ता छडा मासक मास आपण मते जेतिक टंका देइछती मोर बाकी टका देखा सुची जाइछि आउ टका मोर दरकार नहीं से कथा मु जाने किंतु आज मु तते जो टंका देबी सेथि पई तते आउ गोटाए काम करबा को पड़िबो कोन बाबुनी कह नमिता केते टंका नेले तो पुआ को तू सब दिन पाई भूली जीबू
ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ବି ମୁଁ ତା ମା 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭରେ ଧରି ମୁଁ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ତା ପାଇଁ କେତେ ଓଷା କରିଛି, ବ୍ରତ କରିଛି, କେତେ ଦିଅ ଦେବତା ଡାକିଛି। କେବଳ ତାରି ପାଇଁ ମୋ ସୁନାର ସଂସାରଟା ଭାଗିର ଚୁରମାର ହେଇଯାଇଛି। କେମିତି ଭୁଲିଯିବି ବାବୁରାଣୀ, କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ଭୁଲିଯିବି? ନମିତା, ନମିତା, ତତେ ତତେ ଭୁଲିବାକୁ ହବ ନମିତା, ତତେ ଭୁଲିବାକୁ ହବ, ତତେ ଭୁଲିବାକୁ ହବ ନମିତା, ତତେ ଭୁଲିବାକୁ ହବ, ତତେ ଭୁଲିବାକୁ ହବ। ଠିକ ଅଛି ବାବୁଆଣୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବି। କହିବେନି ସେ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି। ହେଲେ ବାବୁଆଣୀ ମତେ ଖାଲି ଏତିକି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବି, ତାକୁ କୋଳରେ ଧରି ଟିକେ ଗେଲ। ମତେ କହ, ମୁଁ କଣ ଗୋଟାଏ ମା ନୁହ? ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ କଣ ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ? ମାର ଅର୍ଥ ମୁଁ କଣ ବୁଝିନି? 10 ମାସ 10 ଦିନ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହି ଜନ୍ମ ଦେଇଦେଲେ ସିଏ କେବଳ କଣ ଖାଲି ମା? ମୁଁ ତ ଦୁଃଖ ବୁଝୁଛି ନମିତା, ମୁଁ ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝି ପାରୁଛି, ହେଲେ ତୁ ହିଁ ମୋ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ନମିତା। ତୁ ଯଦି ବୁଝି ପାରୁନ ତାହେଲେ ଏଇ ନେ ଶାଢ଼ୀ କାନି ଧ, ମୋ ତଣ୍ଟିରେ ଗୋଡ଼ାଇ ମାରିଦେ ମତେ। ଦେବକୀ ମା ହେଲେ ଆପଣ ପୁରା ଯଶୋଦା ମା, ପୁଅ କଣ କେବେ? ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଆସିବିନି ବାବୁଆଣୀ, ମୁଁ କେବେ ବି ଏଠିକି ଆସିବିନି କି ପୁଅକୁ ମୋ ପୁଅ ବୋଲି କହିବିନି। ହେଲେ ବାବୁଆଣୀ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରଖିବେ, ଚଗଲାଟା ଗୀତ ନ ଗାଇଲେ ଶୁଏନି। ସେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଆଇ ଦିଏ, ଆପଣ ତାକୁ ଟିକେ ସେଇ ଗୀତ ଗାଇ ଶୁଆଇ ଦେବେ। ସେ ଗୀତଟା ହଉଛି ଆଲୋ ଆଲୋ ନିଦ ମାଉସୀ, ଦେଲୋ ଦେଲୋ ଟିକେ ଆଉସି। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ ନମିତା? ବାବୁ ଆସୁଛି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ନମିତା ଜାଣିନି ତ କୁଆଡ଼େ ଯିବି। ତାରା ଥିଲା ବେଳେ ଆକାଶର ଥିଲି, ଫୁଲ ହେଲା ପରେ ଗଛର ଡାଳ, ହେଲେ ଏବେ ନା ତାରା ନା ଗଛର ଡାଳ। ବେସାହାର ହେଇ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବା ଉଲ୍କା ପିଣ୍ଡଟାଏ, ଜାଣିନି କୋଉଠି ପଡ଼ିବି। ମରୁମିରିର ଡହ ଡହ ତତଲା ବାଲିରେ ନା ସମୁଦ୍ରର ଅଥଳ ଜଳରେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ମତେ ଯୁଆଡ଼େ ଟାଣି ନବ। ଆସୁଛି ଡାକ୍ତର ବାବୁ, ଆସୁଛି। ନମିତା, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଛାତି ତଳେ ଦାବି ରଖିଥିବା କଥାଟାକୁ ଆଜି ତମ ଆଗରେ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
आज को ठीक वर्षक तले मनोज बाबू मो पाखक कहीं पिला होनी बोली कंसल्ट करने को आसते तुम रिपोर्ट आ मनोज बाबू को रिपोर्ट देखि सारिबा परे मु जानिबा को पाइली मनोज बाबू थिले बापा हबा को अक्षम मनोज बाबू थिले जड़े नपुंसक मनोज बाबू का जगह जी भी था शिव तो ठीक से करता ना डाक्टर बाबू मु ताको भलो पाउतिली ताको पुओ को नो मु सम्मान दउतिली ताको बड़िसा बड़िया को ताको कविता को ताको देह को नो ताको देह को नो नमिता आहुरी गोटे इंपोर्टाट कथा कहबी जो कथा सुनी सारिबा परे तुम पाद तळु माटी तक खसी जीव मनोज बाबू देह अबे बहुत खराब तांको देह भल करबा पई 5 ରୁ 10 लाख टंका दरकार मनोज बाबू एबे मेडिकल बेड रे मनोज बाबू को एबे ब्लड कैंसर ना डाक्टर बाबू मो मन से किछ भाग देबेनी आपण देखिबे मो मन जब किछ भाग देबेनी मो कहि तो डाक्टर बाबू मनोज बिलाई न बिते केबे बचिबनी बचिब जदी मनोज सहित आ मरिब जदी मनोज सहित मरिब मो मन से किछ हबनी मनोज बाबू भल हे कि नहीं एक कथा मु कहि परिबि नहीं किंतु नमिता परि जने पवित्र नारी को मु नमस्कार करिबि मो हृदयर गंभीरतम स्थान रु थरे नुह 1000 थर शिखा एमती चुपचाप छिड़ा कौन है शिखा ओ कानार बोझटा तुम पर बहुत पड़ जाऊँ ना व्यस्त होनी ना शिखा काली गोटे आया आसी आम घर पहुँचब से पुअर कथा बुझब तुमको आउ कौन असुविधार सम्मुखीन होगा पड़बनी दियो मो पुओ को दियो ना दियो कौन मो पुओ को से पुओ सहित तुम किसी भी संपर्क ए पिला को मु कहारी को देबिनी ए पिला को नहीं सब दिन पई शहर छाड़ी मु चली छी तुम सहित मोर देखा हबनी ए पुओ सहित तुम किसी संपर्क नहीं कहि सारिबा परे भी तुम पुन तक धरछ दियो दियो मो पुओ ना मु ए पिला को देबिनी कहूचे मो पुओ को दियो ना मु देबिनी कहूचे दियो ना मु देबिनी काई की दबनी काई कि ए पिला का मरि जाई उठ कना उठ अरे कथु अरे कातुल काई बे ए कना काइनु ना सत्य भाई चुप ही सोई पड़ी ए कना उठ कना नमिता ए नमिता अरे कोठी छ नमिता दौड़ी आसो वो खाइबा को देई न बोते चुपचाप सोई पड़ी नमिता आसो ना नमिता ए सिका क्षीर बोतलटा खने आसबो मो पुओ को मु निज हाथ खई देबी अरे जाओ ना अरे जाओ मो पुओर क्षीर बोतलटा नहीं आसो ए नमिता जाओ मो पुओ खाइले उठिबो नमिता मुनी कांदिबो ए कना उठ कना ए आखि खोल बाबा आखि खोल ना जिते डाकिले भी हम कन्ना आखि खोलिबनी मोरी आखि सामने से राकेशटा ताको कलबल करी मारी देला मो किछि करि पालिनी मो
मोरी पाई मो कनाटा मरी गला मो गोटाए पापिनी मो गोटाए डाणी ए अविनाश मारो मते शास्ति दियो मारी दियो। पाप बुझे नहीं पुण्यर महत्व, नारी बुझे नहीं पुरुषर तत्व, स्त्री बुझे नहीं स्वामीर हृदय। तू गोटाए स्त्री है केमिति बुझी पारिलुनी मो हृदयर दरद। मुक्ति दियो ए ईश्वर, मो स्त्री को मुक्ति दियो ईश्वर, मुक्ति दियो ईश्वर, मुक्ति दियो। मो जीवन रे शांति नहीं कि मुक्ति भी नहीं। मुझे असरंती पापर ग्रंथ जाको जे जिते पढ़िले भी तार पाप हम पुड़ा पुड़ा पाप। हे ईश्वर मु करिथिबा पाप पाई तबे मते मुक्ति दियो ईश्वर, मते मुक्ति दियो। मु तुमको मुक्ति देवी शिखा, मु तुमको मुक्ति देवी। शिखा ए जो धन संपत्ति देखुच आगु जापाई मो साहित्य रखी से तो मत छाड़ी चली गला। ए धन संपत्ति मोर आउ कौन हम मु जानी तमर मो धन संपत्ति उपरे बहुत लोभ ना। तमे विश्वास करि पारुन मु मरी गला परे ए धन संपत्ति मु तुमको देबे कि ना। विश्वास कर काली सकाळ हो ए समस्त धन संपत्ति को मु तम नारे विल करी देबी। सबु सबु वो बैंक बैलेंस गाड़ी कोठा सबु तम नारे विल करी देबी। जेतबले आज तम पाई मो पुओ मरी गला, नबिता भी ए घर छाड़ी चली गला, ताले मु ए घरे कहीं रही, मु ए घर छाड़ी चली जीवी किंतु गोटाए शर्त रे मो पाई पिंधि से मतार सिंदूर को मु निज हाथ रे पोछि देबी। निज हाथ रे पोछि देबी। सुनो सुनो समस्ते सुनो, मो गोटाए स्वामी मो स्त्री मतारे पिंधे सिंदूर को मो निज हाथ रे पोछि देने। अभिनय
ଜୀବନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱପ୍ନର ମାନେ ଯଦି ଏଇଆ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅମାନେ ଏତେ ଅସମ୍ଭାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି କାହିଁକି? ଅବିନାଶ ଅବିନାଶ ମୋ ବତାର ସିନ୍ଦୁର ପୋଛି ଦେଇ ମୋ କାନକୁ ନେଇ ମଶାଣୀକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଜାଣେ ଅବିନାଶ କହିଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁତକ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋ ନାଁରେ କରିଦେବି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଗଲେ। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିଥିବେ ମୋ କାନକୁ ବୋଧେ ମୁଁ ମାରିଦେଇଛି ମୁଁ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଶାସନ ନ କରି ମୋତେ ଜେଲ୍ ନ ପଠେଇ ମୋତେ କ'ଣ କ୍ଷମା କରିଦେଲେ? ନା 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 ମୋ ଉପରେ ଗୋଟେ ପାପିନି ଅଭିନାଶର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଚକିଆ ନୁହଁ। ମୁଁ ଏ ସହର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବି, ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବି ମୁଁ ବହୁତ ଦୂରକୁ। ଦୁନିଆ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ? ହଁ ଏଇ ତୁ ବାପ ମୋ ପଞ୍ଜୁରୀର ଶାରୀ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ମୋ ସହିତ ଗୁଟୁରୁ କେମିତି ହବୁ? ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛେ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯା, ତା ନହେଲେ ମୋ ଠାରୁ ଖରାପ କେହି ହେବେନି। ତା ବେଶୀ ବଡ଼ବଡ଼ କଥା କରୁଛୁ ଭାଇ। ଏ ଶୁଣ, ବିଷ ବୋତଲ ନେ, ଆଜି ରାତିରେ ଦେଇ ସେ ଡାକତରକୁ ମାରିଦେବୁ, ଆଉ ନହେଲେ ସେ ମାରିକି ପୋତି ଦେବି ଭାଇ। ଶଳା କ'ଣ କହିଲୁ ଶଳା? ମତେ ମାରିକି ଫୁଟିବ? ଏବେ ମରିବାକୁ ମୋର ଆଉ ଡର ନାହିଁ ବେ। ମାର ମତେ ବେ, ମାର ବେ। ଏବେ ବି ଏ ଗରିବ ଛାତିରେ ଶାଗ ପଖାଳ ଖିଆର ତାକତ ଅଛି। ମାର ବେ ମତେ। ଶୁଣ, କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ମୁଁ ଅବିନାଶକୁ ମାରିପାରିବିନି, କେବେ ନୁହେଁ। କ'ଣ କହିଲୁ? ମାରିପାରିବୁନି? ଅନେଇଲୁ ହେଇଥିବା ଏଇ ଦେଖୁଛୁଟି ତୋ ପେଟ ଚିରିକି କଳା କଲିଜା ଚାରିଆଡ଼ିବେ। ମରିବୁ, ଆଜି ମରିବୁ। ତତେ ଭଲରେ କହୁଛି ପଳା। ଏଇ ତୋତେ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଡାକ ତୋରକୁ ମାରିବୁ। ଭଲରେ କହୁଛି। তোর সাহস কেমিতি হেলা বে মো ঘর ভিতরে পছি মো স্ত্রী কো বাড় মারিবাকো? আবে এইটা স্ত্রী, এইটা স্ত্রী নবে, তা কঞ্চা ডানি তো পিলাকু এই মারি দেইছি। সে বেকার কথা শুনিবাকো মো কতরে সময় নাই ভাই। আবে বাজিয়া কথা নবে, পুরা জখম কথা কইবি, শুনিলে তো মুন্ড চক্কর খাইଯିବ, ঠিয়া ঠিয়া বেহোশ হইଯିବୁ। ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର କାନ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ଏଦି ତା ମୁହଁକୁ ଛେପ ପକାଇବୁ, ଛେପ। ତତେ ଭଲରେ କହୁଛି, ଚୁପ ହେଇଯା, ତୁ ପଳା। ପଳେଇବି ଏ ଡାକ୍ତର। ଏଇ ଦେଖେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ କେତେ ହୋଟେଲରେ ଡାରେ ହେଇଛି। ଏଇ ଦେଖ, ବନ୍ଦ କର ସବୁ, ବନ୍ଦ କର। ହଁ ଏବେ କହିବୁ? ତୁ ତାର ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କିରେ? ଏବେ ହେଲା ନା ଦୁକୁ କୋଉ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଯିବୁ? କାହା ପାଖରେ ରହିବୁ? କାହା ଶଣ ବସିବୁ? କାହା ନାଁରେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବୁ? ମରିବୁ ଆଜି, ତତେ ମାରିଦେବି, ଆଉ ଥବୁ ଯେ ରହିବୁ। ଛାଡ଼ିଦେବି।
ସିଏ ଥାଉ ଥାଉ ତୁ ତାର ଚାଇକୁ ବି ଛୁଇଁ ପାରିବ ନାହିଁ ବେ। তো স্বামী না নপুসুক বে এরা সে তো মধ্য পড়িয়া নাই বে তো স্ত্রীটা উকার হেলা তারপরে বি তু তাও স্ত্রী বলি কৌছু এই দেখ দেখ তা মতাକୁ দেখ ମୋ ପାଇଁ ତା ସିନ୍ଦୁର କେମିତି ଦାଉ ଦାଉ ହେଇ ଜଳୁଛି ଏବେ ଦେଖ ତୁ ତାକୁ କିଛି କହିବୁ ତ ତୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେବି ତତେ। তা পূর্ব তোতে আগ মারিদেবি তারপরে সেইটাকে মারিবি মার মার মতে মতে মারিଦେଲେ ଏ ଦୁନିଆ କହିବ ଜଣେ କିଏ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ସ୍ୱାମୀଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମରିଗଲା। ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଭଳିଆ। कलंकिनी हेले विश्वास कर अविनाश मो काना पाई मु बदली जाइतिली मो काना ही मते स्नेह ममतारे बांधी रखितिला मु आ किछि न केवल कानार मां हवा को इच्छा करतिली सेति पाई मु ता माया रे पड़ी जाइतिली मते विश्वास कर मु काना से नव बड़ाई काना को मारी देइछि हे अविनाश संपत्ति केते अन्याय करछि अत्याचार करछि हेले तमे नहीं सिका रागरे हो कि अभिमान रे मु तम मथारू सिंदूर पोछि दली बोली तमे भाबुछ ना मु मरी गली नहीं नहीं सिका नहीं मु केबे भी तम ऊपर रागिनी मु तुमको क्षमा कर देछि ए सिका अविनाश देख मु तुम मतरे सिंदूर पिंधि हाथ में शंखा पिंधि ए अविनाश एबे भी मो मतरे सिंदूर दाऊ दाऊ हे जलुचे विश्वास कर अविनाश विश्वास कर ए अविनाश अग्नि कलश ब्राह्मण को साक्षी रखी तुम मो मतरे सिंदूर देइथिल सात जन्म पाई मत साथ रखियो बोली कथा देइथिल गोटाए तुम तुम चली जीव केमिते केमी चल जीव ए अविनाश देख अविनाश मो कान धरुची अविनाश मो कान धरुची मोर भूल हो जाइछि हे अविनाश देख मु कहउछि देख अविनाश देख हे अविनाश उठ अविनाश उठ मु सत कहउछि अविनाश आउ केबे भी करिबिनी मु तम सहित अभिनय सिंदूर साजिछि माई तो पाई काउ साजे आजी निज भाग्य दैव साजिछि हृदय विधि विचार करी ए समय अभिनय आज यदि मु एत बड़ होता है से तोर बार अवधान मो पर बहुत अच्छी मुझे खाया न पाऊली तो बा मत खावा दौला मुझे राति अंधेरा पाठ पढ़ुली सी मत जगिकी रही आज तार आज ये अवस्था हो गला सी पागल हो गला अथच मुझे भी जापारि बाबू भाभी मो अफटा बदली से गाँ को फेर से फेरी मो बाटा भल हो जाता किंतु सी जा जा तो बाप डाके मुझे भल डॉक्टर पाखे देखेबी है जा डाकिया जा बाबू जिते कहली से मो कथा मानलानी मो सांगे जमा आसलानी हो है मुझे डाकुची सी केमी न आसो देखा
ବ୍ରହ୍ମା ଏଇ ଆମ ବାଡ଼ି ତଳ ଆମ୍ବ ଗଛଟାକୁ ଦେଖିଛୁ? ଆରେ ଯୋଉଠି ମୋ ଝିଅ ଦୋଳି ଖେଳେ ବା, ଦେଖିନୁ? ଏଇ, ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଛୁ? ବାଡ଼ି ତଳ ଆମ୍ବ ଗଛ, ମୋ ଝିଅ ଯୋଉଠି ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କୁଆଡ଼େ ବ୍ରହ୍ମା? ଗଲା? ଏଇ ଆମ ଆମ୍ବ ଗଛ ଦେଖିଛୁ? ଆମ୍ବ ଗଛ ଯୋଉଠି ମୋ ଝିଅ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲା। ଆରେ ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗ ବାସୁ, ତୁ କଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ମୁଁ ତ ସଙ୍ଗାତ। ହେଁ? ସେ ଆମ୍ବ ଗଛ କଲା କୁଆଡ଼େ? ମୋ ଝିଅ ଏ ମୁନା, ତୁ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଛୁ? ଏଇ କହିଲୁ, ଆମ ଯୋଉ ବାରି ତଳ ଆମ୍ବ ଗଛଟା କୁଆଡ଼େ ଗଲା କି? ଆରେ ଯୋଉଠି ତ ଅପା ଦୋଳି ଖେଳୁଥିଲା ବା। ଏ ବା ଏଇଟା ଆମ ଗାଁ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସହର। ଏଠି ଆମ୍ବ ଗଛ ଆସିବ କୋଉଠୁ କହିଲୁ? ତୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖିପାରିଲୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କେତେ ଆମ୍ବ ଗଛ କଟା ହେଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ତାହେଲେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ି ନଗେଇ ମରିବି କୋଉଠି? ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବାବୁ, ମୋ ବାଟା କେମିତି ବାଇଆଙ୍କ ପରି ହଉଛି। ଏ ବା ତୁ କଣ ମତେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦବୁନି? ବ୍ରହ୍ମା, ଆରେ ତୁ ଯଦି ଏମିତି ହବୁ ତୋ ପୁଅଟା ବଞ୍ଚିବ କେମିତି କହିଲୁ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଇ ଝିଅଟା ପାଇଁ ମୋ ପୁଅଟାକୁ ମୁଁ ମୁଠାଏ ମାଟି କରିଦେଲି। ଘର ତଳ ଜମିଟା ଯାଉଠାରୁ ଧାନ କାଟି ମୁଁ ବରଷ ଯାକ ଭାତ ଖାଉଥିଲି, ତାକୁ ବି ବନ୍ଧା ପକେଇଦେଲି କେବଳ ସେଇ ଝିଅଟା ପାଇଁ। ହଉ ହେଲା ହେଲା, ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ଆରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଝିଅ ଜନ୍ମ ପର ଘରକୁ, ତା ବୋଲି ସେ ତା ବାପଟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବନି। ତାହେଲେ ମୋ ପୁଅ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି? ଖାଇବ କ'ଣ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଏସବୁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ମରିଯିବି, ମୁଁ ମରିଯିବି। ଆରେ ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା, ମୁଁ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ ତୋ ଜମି ମୁକଳି ଆଣିବି, ତୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିବି। ଆରେ ଯଦି ତୁ ତାକୁ ବଡ଼ କଲୁ, ସିଏ ତତେ ଭୁଲିଗଲା, ତୁ ତାକୁ ମନରେ ପାସରେ ଦଉନୁ। ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି? ହଁ ହଁ, ମୋ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଭୁଲିଯିବି, ଆଉ ଜମା ମନେ ପକେଇବିନି, ଜମା ମନେ ପକେଇବିନି। ବ୍ରହ୍ମା, ଆରେ ଯାହା ପାଇଁ ତୁ ଏତେ ତ୍ୟାଗ କଲୁ, ତୁ ସିଏ ଝିଅ ଯଦି ତତେ ପଚାରିଲାନି, ଭାବିନେ ସିଏ ଝିଅ ତୋ ପାଇଁ ମରି ଯାଇଛି। କେବେ ତୁ ଆବେ ତୋର ଏତେ ସାହସ, ତୁ ମୋ ଝିଅ ନାଁରେ ଏତେ କଥା କହିପାରିଲୁ? ଆବେ ତୋର ପରା ଗୋଟାଏ ଝିଅ ଅଛି, ଆବେ ତୋ ବାପ ନା ଗୋଟାଏ କଞ୍ଚେଇବେ। ମୁଁ ଠିକ ବୁଝିପାରୁଛି। ଆରେ ତୋର ଟଙ୍କା ଥାଇପାରେ, କଥା ଥାଇପାରେ, ହେଲେ ତୁ କେବେ ବାପା ହେଇପାରିବୁ ନାହିଁ ବେ। ଏ ବ୍ରହ୍ମା, ଆରେ ତୁ ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଗାଁ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଅବଧାନେ ଭାଗବତ ପରି ବୁଝଉଥିଲେ, ବାପା ସ୍ୱର୍ଗ ଠାରୁ ଉଚ୍ଚ, ମହୋଦଧି ଠାରୁ ବଡ଼। ଆରେ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ସେମାନେ ପୁରା ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପିଲା। ଏଇ ଅଛି ମୋ ଝିଅ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝି ଚାଲି ଯାଇଛି, ହେଲେ ଦିନ ଆସିବ, ଦେଖିବୁ ମୋ ଝିଅ ଫେରି ଆସିବ, ମତେ ବାପା ବୋଲି କୁଣ୍ଡେଇ ପକେଇବ। ଆସିବ ମୋ ଝିଅ, ନିଶ୍ଚୟ ଫେରି ଆସିବ।
ତୁ ଯା ତୋ ବାହାକୁ ନେଇ ତୁ ଘରକୁ ଯା ମୁଁ ତାକୁ ଗଲେ ଭଲ ଗୋଟେ ସାଇକାଟ୍ରିଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ତାକୁ ଦେଖେଇ ତାକୁ ଭଲ କରିଦେବି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ବାବୁ ମୋ ବାହାଟା କେମିତି ବାଇଆଙ୍କ ପରି ହେଉଛି। ଏତେ ବଡ଼ ସହରରେ ଯଦି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି କହିଲେ? ମୁଁ ତାକୁ କୋଉଠି ଖୋଜିବି କହିଲେ ବାବୁ? ହଉ ଯା ଯା देख देख सी कुआडे गला देख। ହଁ ବାବୁ अबे तो पकड़े कोठा थाई परे गाड़ी थाई परे हेले तू केबे बापा हे परिबनी बापा हे परिबनी बापा हे परिबनी। नमस्कार आज्ञा। तमे तमे ठीक है आसछ? नमिता को देखा करिए नमिता ओ नमिता सेमिति कई लोक एठी रहू नाती मना करंतुनी आज्ञा थरोटिए ताको देखा करते चले जीवी जो जो डाक्तर बाबू को घरे से चाकरी करतला सेठी की गली जे डाक्तर बाबू को मैडम कहले से नाही बोली मु जानी से एठी अछि ताको थरोटिए डाकंतु मो मो मासे हला ताको देखिनी। कौन कहला नमिता घरे नहीं कौन कहछ तुम कोन गला से? मासे हला चली आइछि जे आओ फेरेनी से चली जाई छी ना तुम ताको धक्का मारी घर बाहर कर दी। मो भूल करछे मो पाप करछे मो ना ना तमे किछि भी भूल करनो किछि भी पाप करनो नमिता को घरु बाहर कर दे तमे ठीक करतो। जो जियो माने बापा माने को कथा को बेखातिरी करती से माने एत प्रायश्चित करती ताहा तमे प्रमाण करे देई। आपण ठीक कहिसंती मो प्रायश्चित करछि मो मो भूल रो मो दंड भोगुछि। देखंतु आपण हाथ जोड़ुछि नमितार किछि भूल नै दया करी आपण ताको एठी नै आसंतु तार किछि भूल नै तार किछि दोष नै। हां सब दोष होछि मोर कहीं से भली गोटे कलंकित झील को मु जन्म देछि केवल तारी पाई मो स्वामी थाई भी मु आज विधवा ही बंचुछि। यदि मु जानि तादी ता पाई मोर ए अवस्था हिछि ताल ताको एंटोली साडू तंटी चिपी मारी देई ता नहीं माँ आपण सेमिति करंतु नै आपण सेमिति कले से कार हबो किए तार साहा भरोसा हबो आई जार हाथ धरी ए घरु चली गला से कोन तार भरोसा ही परिबने। गहल पत्र थिला बेले जो गछटा टिके छाई दे पारलानी आज चेर कटि गला परे पत्र जड़ा देथिया गछटा सुलुसनिया पवन रे चिड़ा हवा पे संग्राम करुथिबा गछटा केमिति बाकार साहा भरोसा हबो। आओ आओ एमिति बाहाना करबा दरकार नाही एमिति बाहाना कले भाबे तो तुमको मो साहाय्य करी ड्राइवर सीट पार करी धन्यवाद। आपण को अनुरोध करुछि आपण मना करंतुनी मो आपण को गोड़ तळे पडुछि। गोड़ धइले भी नमिता ए घर को आसी परिबो नाही जाओ बाजा कहजे आपण हो न करिया पर्यंत मो आपण को गोड़ चाली गोड़ छाड़ कहजे सिक्योरिटी एटा को ले गेट बाहर छाटी आसो गेट बाहर। नाया क्या सिक्योरिटी के डाकिबा दरकार नहीं मो आपे आपे चली जाउछि मते मते लागुची ज्वाई कोठी चाकरी पाई जाइछन्ते एथरा तमे खुशी ना? अभिनय ए सब मनोजर अभिनय मु एक भी बुझी पानी जो मनीषटा एते निष्ठुर
ସେ ମଣିଷ ଏମିତି ପିଲାଣି ଆମେ ଭଳି କଥାବାର୍ତ୍ତା କାହିଁକି କରୁଛି? କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ମାନେ ଖଣ୍ଡିଆ ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଖେଇ ଭିକ ମାଗନ୍ତି, ଆଉ ତମାନେ କର୍ମ କୋଡ଼ି ସେମାନେ ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼େଇ ଭିକାରୀର ଅଭିନୟ କରନ୍ତି, କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ଭଳି ଦେଖାଇ ହୁଅନ୍ତି। ଏ ମନ ସେମିତି ଅଭିନୟ କରୁଛି, ସେମିତି ଅଭିନୟ କରୁଛି। ଆପଣ ଠିକ କହିଛନ୍ତି ବାପା। ମନୋଜ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କଣ ଜାଣନ୍ତି ବାପା? ମନୋଜଙ୍କ ଅଭିନୟ ଏବେ ସରିଗଲାଣି। ଏ ନମି କ'ଣ ହେଇଛି ରେ ମା? ତୁ ଏମିତି ପାଗଳା ମାନେ କାହିଁ ହେଉଛୁ? ମନୋଜ ଆସି ଏଣୁ ତେଣୁ ଗପି ଗଲେ କ'ଣ ହେଇଛି? ମାମା ଲୋ, ଓ ତୁ ଝିଅ ନମି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ବିଧବା ହବାକୁ ଯାଉଛି। ହେ ବାବା, ମୋ ମାନୁଥିଲା ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି। ତମ ମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ମନୋଜକୁ ବାହା ହେଇଛି। ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି। ଗୋଟେ ବାପାକୁ ବୁଝାଲ, ସେ ମୋ ମନୋଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଲୁହ, ଅଭିନେତାର ଲୁହ ମଞ୍ଚ ଚାରିପାଖେ ବସିଥିବା ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟେ କୁନି ଛୁଆର ଲୁହ ତା ମା ଛାତିର ଅମୃତ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ବାପା ମାଙ୍କ ଲୁହ ଠିକ୍ ତମରି ପରି ଅମାନିଆ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୋ ମନସ୍କର କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି। ମୋ ମନସ୍କର ପ୍ରେମ କେବେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ କରିବନି, ସାବିତ୍ରୀ କେବେ ବିଧବା ହବନି। ମୋ ମନସ୍କର କିଛି ହବାକୁ ଦେବିନି। କଲ୍ୟାଣୀ, ତମ ଝିଅକୁ ପଚାର ମନୋଜ କ'ଣ ହେଇଛି। ମନୋଜକୁ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇছিল। କଲ୍ୟାଣୀ, ତମ ଝିଅକୁ କହିଦିଅ ମିଛ କହିବା ଖାଲି ପାପ ନୁହଁ, ମହାପାପ। ମୁଁ ସତ କହୁଛି ଲୋ ବାବା। ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି ଅପରେସନ ପାଇଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଅପରେସନ ନ ହୁଏ ମୋ ମନ ବଞ୍ଚିବନି ଲୋ। ବାପା, ତମ ଅଭିଶାପ ଆମ ଉପରେ କେବେ ବି ପଡ଼ିବନି। ମୋ ମନସ୍କୁ ମୋ ପାଖରେ କେହି ଜଣେଇ ଦେଇ ପାରିବେନି। ସେ ଭଗବାନ ବି ନୁହଁ, କେହି ବି ନୁହଁ। खुशी ना तमें बहुत खुशी होती हो तमें। तम इच्छाटा पूरण हो गला ना? तम झील गोटे छोट लोक बाहाई ता स्त्री होता से तुम मान सम्मानटा चली जाऊला भल है। आ किसी दिन पर से मरी एथर जेते जोरे पारुच सेते जोरे खुशी हुआ तुम्हें खुशी हुआ। वासु महांती खूब जोरे हस तुम्हें। अरे हस कौन चुप ठिया आगर गोटे मिछ विधवा स्त्री मुह देखुथि एबे गोटे सत सतिका विधवा झीर मुह देख तापर बुझीपार बापा हवा कहले तार कर्तव्य कौन दरकार। छाती रे छाती अहंकार ना टिके भल पाई मोहन मोहन गर्व ना टिके स्नेह गोटिए दस्तखत विपत्ति न हेले भी चलिबो। बापा बोऊ तमे भूल कला। मु जानी नथिली तमे एमिति गोटे अवस्था रे पड़िबो। किरे झियो तो गला गला ता कथा भाबी कि लाभ कोन। किरे झियो तो अछि ता कथा भाबो ना कोन कहउछन सारे। ठीक 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 एमता भाई शहरे गोटिए ए देख तमर आ किछि असुविधा होने दिन रे भात तरकारी राति रे रुटी क्षीर
ଆଉ ବାରେଣ୍ଡାରେ ଝୁଲଣ ଲଗେଇଦେଲେ ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦି ଜଣକ ଖାଲି ଝୁଲୁଥିବ କାଲି ତ ଝୁଲୁଥିବେ ଝୁଲୁଥିବ ଝୁଲୁଥିବ ଝୁଲୁରେ ବାସୁଆ ଗୌରାଙ୍ଗ ସୁନ୍ଦର ହରିଚୁ এই! এই! কে তো সিধা সিধা ও ঠিক কর পাই আসছ ସିଧା କଥାଟା ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ ଯେ ତମର ତ 9ଟା ନାଇଁ 6ଟା ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବେଲି ଶଳା ଆଉ ଯୋଉ ଝିଅଟା ଥିଲା ତା ଅବସ୍ଥା ତ ଦେଖିଲ ସ୍ୱାମୀ ମଲା ପରେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଉ ନଈ ପୋଖରୀକି ଡେଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦବ ଏ ଚୁପ କର। ଏମିତି କଥା କହିବା ପାଇଁ ତତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ତତେ ଟିକେ ମତେ ଖରାପ ଲାଗିବ ଇରେ ମତେ କାହିଁ ଖରାପ ଲାଗିବ ଇରେ ଛୁଆ ନ କାନ୍ଦିଲେ ପୁରା ମାଗିର ଦଉନି ଇରେ ସିଧା କଥାଟା ଏଇଆ ଏ ଉଇଲି ପେପରଟା ଆଣିଛି ଆଜିର ଗୋଟେ ଦସ୍ତଖତ କରିଦେ ତାପରେ ତ ତୋ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ମୋର ଆଉ ଚୁପ କର। ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଏମିତି କଥା କହିବା ପାଇଁ ତତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ଧର୍ମ ସହିବନି ତତେ ମରିଯିବୁ ତୁ। ଆଲୋ ମତେ ଧର୍ମ ନ ସହୁ ତତେ ସହୁ ତୁ ଏଇଥିରେ ଦସ୍ତଖତଟା କରିଦେଲେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଆଖିରେ ଜମା ଦସ୍ତଖତ କରିପାରିବି ନାହିଁ ତୁ କରିବୁ ବାହାর যা কৌছে যেতে শীঘ্র পাচ্ছে ঘর ছাড়ি চালি যাও এই দস্ତখତ କରିବନି ମନା କରୁଛି ହେଇଟି ମଲେ କରିବ ଟିପ ଚିହ୍ନ ନେଇଯିବା ଆଉ ଶୁଭସ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ହଁ नहीं बाबा तो नहीं सुन You are under arrest! नेता मंत्री का आडुआर रही जो तू कला काम कर सबूर पर्दाफाश हो सारी मो आखि आगु केबे तू खसी जाई परिबुनी आज तते एइटी ही मारिदेवी पुलिस ए चोरी देखुଛୁ चोरी एमिति चेर काटिबी मार्केलागिरी जीवाक बाट पाइबुनी ए जम्मा मते एटी पड़ा परे आसी देखा करू मो ठोरू कुड़ा ले इंस्पेक्टर सिन्हा तू मो सांगे बहुत दिन है तते खोजी चली आज तते मु पाई तो तते आज फांसी दंडे न झुले पर्यंत मोते मो आखि की निद आसबनी आबे हार्ट चोरी आ किडनी चोरी भ्रूण हत्यार सब प्रमाण एकजुट कर रख तते फांसी गुंटे न झुलिया पर्यंत मो आखि की निद ना आबे चल तो कौन भावुच पछ कथा को भूली जाई चलो आम नमी आ मनोज को क्षमा मांगी नहीं आसवा चलो তুমি ঠিক কইছ কল্যাণী চলো যেতে টাকা খরচ হোক মো মনোজ কো ভালো করবি চলো কল্যাণী চলো ভালো এবা বা কে ভালো তো ঝিও শিক্ষা তো মা সতরে ফেরি আসছু মো ঝিও ফেরি আসছি তো বাপা পাখু ফেরি আসছি হলো বা মু তো পাখକୁ ফেরি আসিছি জানিছু না লো বা ততে দেখিବାକୁ ভারি ইচ্ছা ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ପଳେଇ ଆଇଲି ହଉ ହେଇ ଏ ମୁନା କହୁଥିଲା ମୋ ଅପା ଜମା ଆସିବନି ମତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲା ହେଇ ତୁ ଠିଆ ହ ମୁଁ ତାକୁ ଡାକି ଦଉଛି ଦେଖିବ ଏ ମୁନା ढेर मिछ କହିଲି लो ବା ସୁଖ ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଇଲି
बालो बोलो तू जानिचु ना कौन लो गाँरे शाग पखाड़ जो आनंद अच्छी ना सहर मांस पलौ रे नाई लो बालो आज भारी इच्छा होची तू कोଳରେ ଟିକେ ମଥା ରଖି ଶୋଇବା ପାଇଁ ଏ ବା ଶୋଇବୁ ମତେ ଟିକେ ତୋ କୋଳରେ ଶୁଆ तोते बहुत कष्ट देइछि ना लो नहीं तोते बहुत जंत्रणा देइछि ना नहीं 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 मो परी पापिनी को तू कोन क्षमा करिबुनी तू सेमती कौन कहू हाँ ए क्षमा कर लो बा मते तू क्षमा कर नहीं नहीं तू सेमती कहना सेमती कहना सेमती कहना शोपड़ एत बेले आसचु गोड़ हाथ कण हो जाऊ शोपड़ उठिकी खाइबु मु पिठा करदेबी खाइबु हाँ शिका 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 ए शिका अरे झीटा मोर ये बसला मो को शोला कौड़े गला मो झी ए शिका शिका कौन लबा ए मुना शिखा होता तोपा होता मत बाबा बोली डाकिला मत कुंडे पकईला कौड़े गला मो शिखा कौड़े गला ए तू मत विश्वास करनु ये मोरी कोले शोला मुझे गीत गाई शुआईदेली कौड़े गला बा ए मुना मुना एका तो उपास नहीं बे तो माई जी जा तू तो अपा को डाकी आनी मु जीवी तो माँ को डाकी आनी देखिबू ए मुना माऊ सही जाओ मु जाऊँ तुम डाकी आनी ए मुना मुनामो अपेक्षा कर मु तुम पाक जी तू जा तो अपा को आनी मु जाऊँ तो माँ पाक जी मुनामो खंडी तोरा पिंजरा काठी खाऊन तीबे स्वान सुगाल पाटे घबरे नगु आजा राजाऊ सेजा खड़ा तू संग मुना मो बारे कौन है रे बा ए बा
କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ ବାବୁଆଣୀ? କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ମୁନା ମୁନା କହୁ ମୁନା, ଏଠି କାହିଁ ମୁନା ଫୁଣା ନାହାନ୍ତି? ସେମିତି କହନି ରେ, ମୁଁ ମାନୁଛି ତତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ବାକୁ ବି ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି। ମୋ ଧନଟା ପରା, ମୋ ସୁନାଟା ପରା, ମୁଁ ତମରି ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଛି ରେ। ମୁନା କ'ଣ ହେଇଛି? ବାର କ'ଣ ହେଇଛି? ତୁ କିଛି କହୁନୁ କାହିଁକି? କହ ମୁନା, କହ କହ, ବାର କ'ଣ ହେଇଛି? ସେଇଠି ଠିଆ ହୋ, ତୁ ଛୁଇଁବୁନି ମୋ ବାକୁ। ମୋ ବାକୁ ଛୁଇଁଲେ ସେ ନରକକୁ ଯିବ, ନରକକୁ ଯିବ। ବାହାର ଯା, ବାହାର ଯା ତୁ। ସେମିତି କହନି ରେ ମୁନା, ସେମିତି କହନି। ହେ ମୁନା, ମୋ ବାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି, ତାକୁ ଟିକେ କୁଣ୍ଢେଇବି ବାସ୍, ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ମୋ ବାକୁ ମୋ କୋଳରେ ଧରିନି ରେ, ସେମିତି କହନି। ଠିଆ ସେଠି, ସେଇଠି ଠିଆ ହୋ। କେତେ ଥର ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, କେତେ ଥର। ତୁ କ'ଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲୁନି? ହ୍ୟାଲୋ ଏଇ ବା, ତୋତେ ଦେଖିବ ବୋଲି କେତେ ଆଶା କରିଥିଲା, ହେଲେ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ଆଉ ତୁ ଯଦି ମୋ ଅପା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଇହାରି ପାଇଁ ବାହାତି କ'ଣ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତା ତୋ ପାଇଁ। କେତେ ଆଶା କରିଥିଲା ମୋ ଝିଅ ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କରିବ, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇବ। ମୁନା ତୁ ଜାଣିଛ ନା ମୁନା, ମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି ରେ, ମୋ ବାକୁ ଦେବି ବୋଲି ମୁଁ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। ବାବୁଆଡି ହବ, ବାବୁଆଡି ହବ। ମୋଟର ଗାଡ଼ି ନେଇ ଗାଁକୁ ଆସିବ, ଆଉ ବୁଲି ବୁଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ, ଦେଖ ଦେଖ ରେ ଗାଁ ବାଲା, ଦେଖ ମୋ ଝିଅ ଚାରି ଚକିଆ ଚଢୁଛି। ଚାରି ଚକିଆ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ନା ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆଣିଛି ରେ, ଗାଡ଼ିଟାକୁ ପରା ଦଣ୍ଡରେ ଥୋଇଛି। ମୋ ବାକୁ ବସେଇ ଗାଁ ସାରା ବୁଲେ, ଗାଁ ସାରା ମୋ ବାକୁ ବୁଲେ। ମୁନା ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋ ବାପ ପାଇଁ ନା ଆହୁରି ବି ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ ଆଣିଛି। ଏଇ ଦେଖ, ମୋ ବା କହୁଥିଲା, ଛୁଅଲୋ ତୁ ପାଠ ପଢି ଚାକିରି କଲେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦାମିକିଆ ମୋଟା ପାଟ ଆଣିବୁ। ଦେଖ ରେ ମୁନା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ତୋ ଅପା ଏତେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା, ଦେଖ ମୋ ବା ପାଇଁ ମୋଟା ପାଟ ଆଣିଛି ରେ। ପିନ୍ଧେଇବା ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା ରେ, କାହା ପାଇଁ ଆଣିବେ? ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି କାମରେ ଲାଗିବନି। ମୋ ମୋଟା, ମୋ ଟଙ୍କା, ମୋ ଗାଡ଼ି, ମୋ ବାର ଖୁସି ପାଖରେ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ ହେଇଗଲା ରେ, ଏ ତୁଚ୍ଛ ହେଇଗଲା। ଅପା କିଏ କହିଲା ତୋର ଏସବୁ କାମରେ ଲାଗିବନି? ତୋରି ମୋଟା ପିନ୍ଧି ମୋ ବା ଜୁଇକୁ ଯିବ, ତୋରି ଗାଡ଼ିରେ ମୋ ବା ମଶାଣିକୁ ଯିବ, ତୋରି ଟଙ୍କାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖାଇବେ। ଏ ମୁନା,
ମୁଁ ସତ କହୁଛି ରେ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି କରିବିନି ତମମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଭିନୟ। राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। सत्य है, हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। माया ये तो राजा नुहे कि राणी नुहे दुखी गोबर बटोई बेस कौन है तुमर बुझीपारुनी कुआड़े मो पथ जुआड़े चाहिए खाली दुख ही दुख चारिआडे खाली अंधार दिसुची। माया 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 सब ऐतिहासिक पौराणिक सामाजिक सब नाटक रे सब स्टोरी रे हिरो हिरोइन मानकर मिलन विच्छेद लागी रही। अरे विच्छेद मिला मिलनर टेस्ट किछि नहीं है। मोर गोटे दुख मु एक भिन्न जंत्रणा रे जर्जरित। भिन्न जंत्रणा ता धरे पुणी जर्जरित कौन है तबे खोली की कुह। मु तुम संतानर मां हबकु जाउची। हे जगन्नाथ प्रभु प्रेमानंदी ये क्या हुआ धरती फट गया। ए तमर कोन हला तमे कोन मते स्टैचू होई गेलो ए कोन हला ए कोन हला अविवाहित झियोटे मो बाहेनी ए जाईची मो आउ ए कथा सुनिले मो बा काली सकाळे जेतले मो गर्भर संतान जेतले जन्म नबो कौन कहबी ए दुनिया को मुके उत्तर देबे कुआ 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 कहि दबो तमे किछि भूल करी ना हो किछि पाप करी ना हो केमिति 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 कहबी कुंवारी झियोटे मो मथारे सिंदूर लागेनी हे जाईची मो। अरे जदी हे तुमा ताले मो संगरे डाक्टर खाना आतु 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 ओ पलागा को ओ थातु 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 आतु आतु तमे मो घर को आइलो ना मु रक्तर डाकरे छुटी आसी। रक्तर डाक विशेष आकर्षण रक्तर डाक। मो झियो को कोन पे डाकुचो कोन रक्तर डाक।
ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇକି ଯିବି। ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇକି ଯିବ? ଆଜ୍ଞା। କାଇଁ ମୋ ଝିଅର କ'ଣ ହେଇଛି କି? ତାର ହମ୍ସ ହେଇଛି। ହମ୍ସ ହେଇଛି? କିରେ ମୋ ଝିଅ କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ ହାଇୱେ ତାର ଗୋଟେ ହମ୍ସ ହେଲା? ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। ଆରେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର କ'ଣ ହେଇଛି ଆପଣ ଝିଅଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ମାୟା 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 କାନ୍ଦନି କାନ୍ଦନି ଟାଙ୍କି ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ିବ କାନ୍ଦନି। ମାୟା ମାୟା ଆଲୋ ମା ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି କହୁନୁ? तो टांकी ऊपर कौन प्रेशर पड़ियो मते कहउची? नहीं बाबा मु से कहि परिबी मते भारी लाज लागुची। इरे एमिति को रोग जे बोपा को कहिए को लाज मारुची। आज्ञा एमिति किछि रोग थाई जोटा बापा माने जानिबा उचित नुहे। किए जानिबो? कॉन्ट्रैक्टर जे तार रास्ता तयारी करिछि जे होम्स तयारी करिछि से ही कहि परिबो तार कोन हेछि। कॉन्ट्रैक्टर जान हां किरे कोन हेछि कोन कॉन्ट्रैक्टर कोन जानिबो? तम झियार पेंकाली बाजी जाईछि बाजी जाईछि हे बाजी जाईछि। तम झिया वर्तमान मो पिलार मा होबा को जाउछि। ओयो पाला गायको तमे लोक पूरा धर्मशास्त्र विषय रे बुझौछ। आज्ञा मते कोन कहउछ मो जियर हां आपनकर कोन टेंशन अछि? आपन तो नर्सिंग मोती नै जिवे सफा कर देबे छाड़ देबे। आज्ञा कहि परिए बालेश्वर सोर को लास्ट बसटा केते बेले? मु जिबी खरा हैला। कोन तमे गां को पळेबो? हां अवश्य तमे गां को पळेबो? आज्ञा आ ये भ्रूण हत्या बेले महापाप कोन मु करबी? आज्ञा मोर परम पूजनीय एते दिन परे तमरो दिव्य ज्ञान उदित हला। जा हो आपण जेतेबेले केतेटा टंका पाई शह शह भ्रूण हत्या करुथिले सेतेबेले आपण चिंता करि पारि नथिले के मदर टेरेसा हेतांता के द्रौपदी मुर्मू हेता के राष्ट्रपति हेतांता के प्रधानमंत्री हेतांता। आपण केइटा टंका नै से भ्रूण गुरी को हत्या करि देले। आपण विश्व दरबार रे शपथ करि कहंतु आपण भ्रूण हत्या करिवे नै भ्रूण हत्या निवृत्त रहबे तापरे मु जाई कि तम झियो को मैरिज करबी नले मु तम झियो सीधा गैरेज जीव। ना 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 मो झियो गैरेज जीवा दरकार नै। मु आज विश्व दरबार रे शपथ करी कहूची ए भ्रूण हत्या वाली जघन्य कांडर मो निवृत्त रहिबे। हां मो निवृत्त रहिबे। जा हो स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन आपण आज परिवर्तन होइचंती आम पवित्र प्रेम को बुझी पारिचंती। मु दिन आपण को कहितली ना दिन आम कार्य दिन हमको इतिहास स्वर्णाक्षर लिपिबद्ध करिवो। यह सत्य जे माया गर्भर थिबा संतान भगवान को दशम अवतार हबो। एटी कवि उपेंद्र भंज पद्य लिखिले। कोन लिखिले? केली कदम्ब मूलिया सेही परा सखी सेही कालिया केली कदम्ब मूलिया जय जय नारायण नव जलधर केली कदम्ब मूलिया अस्थायी भंजन प्रभु करुणा सागर केली कदम्ब मूलिया माउसी मोर दियो हुलहुली भाई माने जते अछ दियो कर दीनजन शरणरक्षण महाबाहु दीनजन शरणरक्षण महाबाहु ए माया गर्भरे थिबा संतान भगवान को दशम अवतार हौ हे हरे तमे कोठी रहे मु तुमको एते खोजुची तमे को मो कथा टिके सुनी पारो न ए नबे कोठी कोठी अच्छा टिके आसो तुमको देखा न कले मो शांति रे मरी परिबेनी नबे मो तुमको केते मारिची केते मारिची निज हाथरे मारी मारी मो घर विदा कर तुम मो पर राखीच ना ए नमी कोटी अच टिके आस কথা দিও কথা দিও হরি মনি পরম হরি মনি পরম मम्मी तुम सତରେ ଆସିଛ
ହାରିଗଲେ ନମି ତମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ ନା? ମୁଁ ତମକୁ କେତେ ମାରିଛି, କେତେ ଗାଳି ଦେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ରାଗିଛ ନା? ଜାଣିଛ ନମି, ମୁଁ ସେଦିନ ତମକୁ ବାଡ଼େଇକି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ପରେ ଡାକ୍ତର ଗୋପାଳ ମତେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ତମେ ଡକ୍ଟର ଅବିନାଶଙ୍କର ଗର୍ଭକୁ ତମେ ତମ ଗର୍ଭରେ ଧରିଛ, ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ସରୋଗେଟ୍ ମଦର ସାଜିଛ। ତମେ ତମେ କିଛି ପାପ କରିନ। ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତମକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମତେ ବ୍ଲଡ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଛି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇପାରିଲି ନା। କେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତି? ମୋ ନିଜ ହାତରେ ତମକୁ ମାରି ମାରି ଏଇ ଘରେ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ବି କଣ ସତରେ ମତେ କ୍ଷମା କରିବନି? ଆଜି କଣ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଜାଣିଛ? କଣ? ତମ ସାଙ୍ଗରେ କଳି କରିବାକୁ ଆଉ କହିବାକୁ ତମକୁ ବାହେ ମୋ ଜୀବନଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏ ଜୀବନ ରାସ୍ତା ଥିଲା ଭାରି ହଙ୍କା ବଙ୍କା, ଅଜଣା ସେ ମୋଡ଼ରେ ହେଇଗଲା ଦେଖା। ପ୍ରେମର ସେ ବାସ୍ନା ମନେ ବୁଣିଦେଲ, ସେହି ଦିନ ପାଇଗଲି ତୁମକୁ ମୁଁ ଭଲ। ତମ ହାତ ଧରିଥିଲେ ଏମିତି କଷ୍ଟ ପାଇବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ଆଗରୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମ ହାତ କେବେ ଧରିନଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ସ୍ପନ୍ଦନ ଥିବ ଯେତେ ଦିନ, ଚାଲୁଥିବି ହାତ ଧରି। ଆସୁ ଯେତେ ଝଡ଼, ଆସୁ ଯେତେ ଦୁଃଖ, ଛାଡ଼ିବିନି ଏକା କରି। ତମ ହାତରେ କଣ? ବିଷ। ବିଷ କଣ ହବ? ତମେ ମତେ ପିଆଇ ଦବ, ମୁଁ ତମକୁ ପିଆଇ ଦେବି। କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପ ନମି। ଜାଣିଛି ମନୋଜ, ତଥାପି ଆମକୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ନମି, ଆମେ କଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହାରିଯିବା? ଏ ସମାଜ ଆମ ଠାରୁ କଣ ଶିଖିବ? ଯୋଉଠି ପାଠ ପଢି ଚାକିରି ନାହିଁ, ଚାକିରି ଥାଇ ଦରମା ନାହିଁ, ରୋଗ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସେଠି ଜୀବନ ରଖି ଲାଭ କଣ ମନୋଜ? କଣ? ତା ଛଡା ତ ଆମେ କି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରେ? ତମେ ଏ ବିଷ ମତେ ଦେଇ ମତେ ହତ୍ୟା କରିବ, ଆଉ ମୁଁ ଏ ବିଷ ତମକୁ ପିଆଇ ତମକୁ ହତ୍ୟା କରିବି। ସାଙ୍ଗ ହେଇ ମରିବା, ସାଙ୍ଗ ହେଇ ମରିବା। ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ବିଧବା ହୁଏ? ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ତୁମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଚନ୍ଦ୍ର ବେଉରାଳି ହୁଏ, ଯେ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରିଥିଲା? ତମ ଛଡ଼ା ଦୁନିଆରେ ମୋର କେହି ନାହିଁ ମନୋଜ। ତମେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଏ ଦୁନିଆର ପାପି ଆଖି ଗୁଡ଼ା ମତେ ଛୁଣି ଛୁଣି ଖାଇଛି। ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ମୁଁ ଦର୍ଶିତ ହୁଏ? ନମି, ତମର କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି ନମି, କିଛି ହବନି, କିଛି ହବନି। ସାଙ୍ଗ ହେଇ ମରିବା, ପୁଣି ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଜନ୍ମ ହବା। ତୁମେ କଲେଜ ପାଠ ପଢାଉଥିବ, ଆମେ ଲୁଚି ଲୁଚି ପ୍ରେମ କରିବା। ତମେ କଲେଜରେ କ୍ଲାସ ନଉଥିବ, ଆଉ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୂରରୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଦେଖୁଥିବି। ପୁଣି ଲୁଚି ଘର ଛାଡ଼ିଦବ, ସେ ପଳେଇ ଆସିବେ। ପୁଣି ବାହା ହବା, ପୁଣି ସଂସାର କରିବା। ତମେ କଣ ସବୁ ଚାହ ନା?
ନିଅ ଏ ବିଷ ପିଆଇ ଦିଅ ମତେ ପିଆଇ ଦିଅ। ମୁଁ ପାରିବିନି ପାରିବିନି ମୁଁ। ଡର ଲାଗୁଛି? ହଉ ଆସ ମୁଁ ତମକୁ ଆଗ ପିଆଇ ଦଉଛି। ବସ। কথা দিও কথা দিও করিবনি পরমতি করিবনি পর ମତେ ମତେ ଦିଅ ମୁଁ ତମକୁ ପିଆଇ ଦେବି। ନା ମୁଁ ସେ ବିଷ ପିଇବିନି। কি জানে কেতেবেলে আসি পারে ঝড় এ জীবন খরা ছাই আলো অন্ধকার কথা দিও কথা দিও করিবনি পরমতি করিবনি পর নমিতা তুমি তুমি হসুছ যে নমিতা ପ୍ରତିଶୋଧ। ତମେ ମତେ କେତେ ମାରିଛ ମନୋଜ, ମତେ କେତେ ଗାଳି ଦେଇଛ, କେତେ ଅପମାନ ଦେଇଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବିଷ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତମେ ମରିବ ମନୋଜ, ତମେ ମରିଯିବ। তুমি এতে নিষ্ঠুর নবে, এতে বড় স্বার্থপর তবে। ହଁ ତା ହେଇନଥିଲେ ମୁଁ କଣ ତମ ଆଗରୁ ବିଷ ପିଇ ଦେଇଥାନ୍ତି? তুমি যদি গঢ়ি দিয় পাইবালি কথা দিও কথা দিও করিবনি পরমতি করিবনি পর কাহা কথা সত কাহা কথা মিছ কহিদব দিনে সময় নিজ মଣିষ নিজর লাগে রহিব সাথী হৃদয় আগে তুহারি করিব কেউঠি মিলিব তাকু ন্যায় দুনিয়াটা নবী রঙ্গমঞ্চ দিলে সবই ঘর অভিনয় অভিনয়
ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବେ ସେ ତମର କିଛି ହବନି ମନୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ତମକୁ ଦେଖେଇବି ଯେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ମୁଁ କରିବି ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବ ତମେ ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ଆମେରିକା ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇସାରିଛି ହଁ, ହଁ। ମନୋଜ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ହେଇଯିବ ଅଙ୍କଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଲ ହେଇଯିବ ଆରେ ମନୋଜ ଜାଣିଛୁ ଆମ କଲେଜ ସରକାରଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ଆଉ ମାସକୁ ଦରମା 1,00,000 ଟଙ୍କା ପୁରା ଏକା ବେଳେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ମନୋଜ ମନୋଜ ରମେ जीवन